importante kayo nga makasabot no because one of the attitude nga gusto sa Ginoo ma-practice nato kining mahimo tang mapasalamaton. O wala nay nindot pa sa milagro sa imong kinabuhi kanang mapasalamaton ka. Tungod kay ang pagpasalamat dako kay na siya bahin sa atong kinabuhi sa diha nga gusto ta nga atong kasing-kasing makabaton ta o kasing-kasing nga adunay tinuod nga kalinaw, katagbawan. O ang mo na nga gusto sa Ginoo nga makasabot ta because gratefulness unsa man invite us and at the same time invite the presence of God is to be with us. And it brings us nga sa tanan natong mga panghitabo dili siya tungod kay nahimo lang by accident. We know there is always a good purpose. Even your failure or ang imong mga mistakes sa imong kinabuhi, kung masabtan nimo ang Ginoo that He can turn it into a purpose. So instead nga sige kag kaguol, sige kag hunahuna nga dili maayo, tungod kay sa kasagaran nato daghan kay tag mga hunahuna nga nag-una ta sa sitwasyon, mas ato pang giunhan ang Ginoo nga feeling nato that God has not doing enough for us. And every time kung dili gani magabuhat ang Ginoo para nato, we start to complain. Sige tagunahuna, Lord, ngano nangalagad man ta ko nimo, or like karon tingali uban ninyo sigmo kabalaga, mandi na sad, trabaho na pod. And nakalimot ta ngatong trabaho panalangin na sa Ginoo. Daghan kay mga tao nga walay trabaho karon or some ninyo, di ba, mga kung estudyante ka, nagunaw na po ka, klase na po ugma. And why life is very hard, not because nagtuon ka, tungod kay na kay ginabuhat. What life is very hard because people are complaining. And complaining is an unhealthy over your life. Especially sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nakadinhi sa church, gusto sa Ginoo nga you can make the most of the grace of God how when you are thankful. Kanang mapasalamaton ka, kanang naka-focus ka, dili kay naka-focus ka. Kanang hukos-hukos, sige lang kag lingi-lingi, sige lang kag tan-aw, sige lang kag unsa imong nakita dinhi. But gusto sa Ginoo nga nianhi ka, usa lang imong gipangita, Lord, let your presence revealed in this place. Revealed in my heart. Because gusto sa Ginoo nga masabtan nato. That's why first masabtan nato nganong Thanksgiving, we is complaining because these are the two road of choice. Sa atong kinabuhi, natay duhaging pilion every day sa atong kinabuhi inikamatan nimo na you can do this two choice is unsa man every day nga atong kabuhaton. And this is the road of thanksgiving or the road of complaining. And kiba mo kung dili ta kung ang atong ginapili wala na to tagaig pagtagad, it will affect us or it will give you a good day sa imong kinabuhi. Mao na nga niining duha, the one of these unsa man ni siya will lead you to blessing. Will lead you to peace and you will grow in the Lord. So to you grow in faith. And the other will lead you to bitterness, and the more you become discontent, and it delay the blessing that you will have. It means to say, kini din kinabuhi nga nahimo tang diskontento, the more nga sige kag complain, bisag madawat pa nimo ang imong gipangandoy, still you will never be happy. Why? Because complaining will never make you satisfied. Mao na nga gusto sa Dios nga makasabot so that karon ko nang imong kinabuhi sige na kag-complain sa imong kinabuhi, at least makabantay ka that one of the trap of the devil sa imong life nga dili nimo ma-experience ang tinod nga kalipay sa imong pagpangalagad sa Ginoo, kanang nakalimot ka nga ang imong Dios tinuod siya nga Ginoo. Ginoo siya nga Dios. It means to say, when you see the Lord, it means to say He is God that is present. When you talk about God, that God is the Creator, it means to say, God knows everything sa imong kinabuhi. Og nahibaw siya unsaon kanya pagluwas sa tanan nimong sitwasyon kung makaton ka nga mapasalamaton. So, what is the enemy of your blessing is your complaining. And kita dinhi nindot kayo nganong moabot ka dinhi nga excited kay ka tungod kay nganong man
mapasalamaton ka. O kiba mo, the only will turn our day nga, gikan sa nindot nga mahimong bati, is the complaint. O kung saan po nimo ang bati nga adlaw nga munindot, it is learn how to be grateful, mapasalamaton. Ni aba ka dinhi karon nga makat-on ka mapasalamaton, and it is my prayer nga makat-on ka sa pagpasalamat sa Ginoo. Bisan pa unsa nga circumstances sa imong kinabuhi, knowing that the circumstances did not rule sa imong life, it is how is your God in your life. Kinsa man gyud ang imong Dios. So, unsaon na to nga makatuna na to about thankfulness, how we can learn to be thankful over our complaint sa atong kinabuhi. Because it's easy for us to be justified by our complaint. But we don't justify that God is real sa atong life. It's easy for us to say nga ang Ginoo wala magpakabana. Ngano man, and we justify it by our complaining. But I tell you, kung ang Ginoo pa lang wala magpakabana, dugay ra ka karon nga wala na diri. Pero ngano man nga naapa ka dinhi karon, because God still working in your life even if you don't see it. He is not stop working for you so that you can experience the blessings of God in your life. And His blessing is not for you just to consume it. Gusto sa Ginoo nga kay baw ka makapaambit, because the more nga daghan tang mapaambit, the more nga ang tao makaila nga your God is really good God. He is a God that will bless us. Amen. Muna nga the first thing nga masabtan nato, let's talk about, because gusto nako ang una nga masabtan nimo the attitude in your life that stop you from being complained is understand why thanksgiving is very important. Anong importante kayo? The first thing is to understand, because when you are grateful, it is the will of God in your life. And the next slide is that thanksgiving is God's will. Amen. So complaining, it is not the will of God in your life. So gusto sa Ginoo nga makasabot ka, because the first thing nga mahibaw ka what is the will of God, first be thankful. Even the things are not in your side, learn to be thankful. Ngano man, because when we are thankful, it is not just the will of God, but it is not a suggestion. Nato nga mga Kristohanon, the Word of God says, gratitude is not a suggestion, it is a command. Sa ato pa, it should be your lifestyle. Ikaw nga Kristohanon karon, kung naamang kay unang makatunan nimo sa imong kinabi, like every time naa ka dinhi sa church, everything that we nga atong gibuhat dinhi sa church, it's all about thanksgiving. Ang atong kasing-kasing, ang response atong kasing-kasing, thanksgiving. Like when we start unsa matong dinhi sa church, dili lang nakamemorize ka unsay buhaton, ikaabot dito mo ni buhaton, man praise and worship, the masulti si Pastor Ili, then praise and worship, then communion, then tithes and offering. Ang imo ring nahibaw-an ang the process, but wa ka kibaw what is the purpose. Everything nga atong ginabuhat dinhi karon is for you to respond with thanksgiving, gratefulness. First, nganong niday ka sa Ginoo, because this is the will of God. Dinhi ka makapasalamat nga, Lord, salamat sa nabuhi pa ko karon. Lord, nga naa ko dinhi nga makadaig ko nimo. And every time mo enter ka dinhi sa church, ang imong pagsimba sa Ginoo is a form of thankfulness. Kinahanglan, the expression of your heart is all about pasalamat ka nga ngano man, naapaka Lord, imo pang gamiton akong kinabuhi. Because those people who are thankful, they are people who knows that God, if God will use them, daghan pa nga maka-experience siya og milagro sa iyang kinabuhi. Amen. And the next, every time we have this communion, it is not just nga gibuhat ato ni tungod kay mauni atong mga atong si Jesus namatay to remind us, but it is a thankfulness that Jesus unsa man become our salvation. Siyang atong kaluwasan. Og diha niya nakabaton ta og bag-ong kinabuhi. Muna, unknowingly, every time you partake this, nag-iyong ka, Lord, salamat sa kaluwasan. Hello. Muna, every time mo partake ka communion, and one of this nga, nagpasalamat ka sa kaluwasan, dili ka mahadlok sa kamatayon.
Di ka mahadlok sa mga hitabo. Why? Because in that communion, God also provide healing, health, wholeness, and wisdom. Amen. And every time you partake is, Lord, thank you that I am healthy. Thank you, Lord, nga imo akong mindset. Dili ko si kabalaka. Nga naman. And the third one, atong gibuhat ni is giving our tithes and offering. You are not just giving. You are thankful that God is your provider. And that is, all of this, nga naa ka din sa church karon, it is all about gratefulness. It means to say, your essence is not just nisimba ka karon, but in your heart, nahibaw ka sa tanang circumstances. That's why the Word of God says nga masabtan na to dinhi, nga ingon dinhi, God doesn't see, wala lang siya maingon nga, unsa man, give thanks for everything. Not just give thanks for everything, but unsa? In everything. Okay? In everything. Sa ato pa, ang imong pagpasalamat sa Ginoo is not just for everything, but in everything. So unsa man ang for everything, in everything, murag pareha ra man gina, no? Kay for everything, in everything. Di ba? Unsa may kalainan na ang for everything, unsa man nagpaabot pa ka unsay pwede mahitabo. Pero in everything, sa tanang pahitabo og pwede dili pa mahitabo, nagpasalamat na kagdaan sa Ginoo. It means to say, ang imong kinabuhi nahibaw ka nga diha sa Ginoo walay kalainan ang mga circumstances naama na nimo og wala, God is always good. And He will always do things sa imong kinabuhi. Nakay gipangayo karon, dili man mo madawat when God say, when you pray, when God say yes, it's easy to be thankful. But wa ba kakaibaw nga sometimes the no is better than your yes. Ngano man, pwede kaayo tungod kay ngano man, diha sa mga butang nga gibalibaran ka sa Ginoo, dili tungod kay ang Ginoo wala motubag. Even His no is the best answer for your prayer. And that's why God teaches us, learn how to be thankful so that you cannot be complainers. Kay nga naman, kay kung dili ka tubagon, it's easy to complain, thinking that God has not answered you. But the truth is, mas dako ang Ginoo nga ang imong kasing-kasing musalig ka niya kaysa musalig ka sa imong pag-ampo. Sa to pa, sometimes our prayer is para nato maunay Ginoo nato. Instead, our prayer is a place to believe that God can do anything apart from us. Our prayer is our opportunity to be connected to God. But it is God who knows everything. Mao na nga sa atong kinabuhi like karon, bisan pag wala pa nimo, be thankful. Amen. Niabot ka diri ang imong gipangayo, but be thankful because the truth is, and sometimes it's easy for us discouraged kung wala tay kwarta. Sam na to diri kung may kwarta dali kay ma-stress. Dali kay si kabalaka. Ngano man, basta way kwarta, stress jud ko. No, the truth is, I tell you, bisan pag walay kwarta imong kinabuhi, wala tay isod imong pitaka, kung na ang Ginoo, you can still be alive. Buhi ka. Salamat ka niya. Pero bisan pagdaghan imong kwarta, kung wala na ang Ginoo, patay gid ka. What it means to say, it is not really the money. It is the life that you have today. Kanang imong gi-breath. Kanang imong ginawa. Life na gikan sa Ginoo. Magunsa man ang imong kwarta kung ang imong breath mawa. Pero I tell you, as long as you are thankful for that breath, I tell you, God will provide. And gusto sa Dios nga ayaw tuguti nga ang kaaway maka-take advantage siya sa imong unsa man ang imong pagwalay pagtuo. Ngano man tungod kay diha sa hinungdan that instead nga naa ka, sometimes nakapokus ta sa wala. Kung imong sabton imong kinabuhi kanang imong panginahanglan, sometimes nakapokus ra kay sa atong panginahanglan, nakalimot ta nga daghan kay tagpanalangin. Hello, amen. Yes.
Kung imo lang tanawon, kanang imong kinabuhi karon tingali, nanghandag kag kwarta karon para lang makapalit kag bugas, pero nakalimot ka nga ikaw karon wala ka masakit, wala ka sa ospital, wala kay way nigukod nimo nga mga bayro nun. Pero ang imo lang ginigikinahanglan usara ka kilong bugas, maratol na ka, magyaw-yaw na ka. Ang kibaw gusto sa Ginoo nga makasabot ka tungod kay gusto sa Dios nga ang imong kinabuhi maka-take advantage ka sa kanindot sa Dios. He is a good God. That's why the Word of God says, every time nga mahimo tang masalamaton na kanindot, kay this is how you will be realigns your heart with God's sovereignty. It means to say, instead nga sige kag ingon nga ang Ginoo wala kasabot, pero sa dihang mo pasalamat ka, makasabot ka, Lord, nindot man day imong plano, naman day kay katuyuan sa akong kinabuhi, Lord, di ko mabalaka. Kay ngano man, bisan pag wala pa ni maabot, nahibaw ko nga ikanay nindot nga pagabuhaton sa akong kinabuhi. So instead nga sige kag ka-worry, you will realign that God is sovereign. When you say sovereign, God has unsa man naasay pagbuot sa tanan. Okay? Mahimo niya ang tanan. Ang imo lang nituo bagi ka nga imong Dios gamhanan. Tingali ang imong Dios naaragitan-aw nimo kun naa kay kwarta, mutuo kag naay Dios. How about kumurot ang imong kwarta? Gusto sa Ginong mahibaw ka, nak, you can live even without money. But without me, you can do nothing. Yes. Amen. Because one of the thing nga gusto sa Ginoo nga masabtan nato that God is sovereign. Walay bahin sa imong kinabuhi nga ang Ginoo, wala siya mahibaw. Wala pa lang ka ng problemahan, nahibaw na ang Ginoo. Wala pa lang ka moampo, nahibaw na ang Ginoo. Pero gusto niya nga maka-acknowledge ka nga you need Him, that you need to trust Him. Gusto sa Ginoo nga makita nimo unsa ka importante ang imong kasing-kasing na kay tinuod nga tinguha nga mupasidungog sa Dios pinagi sa imong attitude. Hello. So nindot kaayo nga sa dihang instead nga maglagot ka, pasalamat sa Ginoo. Ngano man tungod kay nahibaw ka, Lord, wa man ko mahibaw sa imong plano, but when you start to be thankful, your heart start to align. It means to say, instead mauni imong gusto, you start to say, Lord, sige Lord, unsa may nindot para nimo, nindot sana para nako. O unsa may mitabo, your heart start to become healthy. Dili ka mahadlok og nindot kaayo ngano man like ni Paul in the New Testament. When you see Paul and Joseph in the Old Testament, makita nimo they are both in prison. Pero makita nimo si Paul sa dihang na preso siya, kung naamay dinhi sa atong panahon in New Testament nga makareklamo iyang kinabuhi na itabo na preso siya si Paul. Ngano man, grabe kaayo, daghan kayo ang mga panghitabo sa kinabuhi nga nagpagamit siya sa Ginoo, daghan kay mga churches nga iyang natanom, daghan kay mga kalag nga naluwas niya, pero niabot na siya sa prisuhan tungod siyang pagpangalagad sa Ginoo. Ikaw wala pag ika mapriso. Nagsige na kagyaw-yaw. Ang imong una-una karon gamay ra kay na itumpi, but tanawa si Paul giunsa iyang how he responds sa situation, because it is not the circumstances nga makapababag nimo nga malipay ka, it is your attitude. I tell you, there is no circumstances can stop you to be cheerful. That's why unsa ingon sa atong nagtestimony nato karon, so that dili ta magapos sa kahakog, sa kabalaka, sa tanang mga bandages ning kinabuhia, and the only way is let to honor the Lord and be cheerful. Naman ang Dios, naba ang Dios diri? Tanawa na imong tapad, nag-smile ba na siya? Sometimes moari ta diri, naong nato mag-ut kayo niya. Kasagaran po na ba ako ra ba inyong pasanginlan? Oh, kanigis pastor. Kung nagwalig, gadugay kay mo man ugwali, mo na, di ba? Di ka mapasalamaton, nagsugod pa lang, nagunahon na ka, dugay kinuman sa pastor. I tell you, mahuman na lang ko gwali, ang imong kasing-kasing is unsa man, become sick. Kuyaw kayo, mat-attack ka, ikawali na ko. Ano man, because you are not thankful. Because the reason people are sick today, ngano ang mga tao, dagang kay mga balatian,
I tell you, because they are complainers. Complaints make you sick. Complaints make you poor. Complaints make you lose what you have today. Why? Because complaints is the way you worship the enemy. Every time na kay crisis, what you need is know that Christ is greater than your crisis. Hallelujah. Instead, nagka-focus ka sa imong crisis, start to compliment the goodness of God. Hallelujah. Amen. So, like ni Paul, and the same Joseph, si Joseph in the Old, the principle is learn to be thankful at all times. Why? Si Joseph sa diha nga siya pod sa diha nga naay vision sa iyang kinabuhi that one day that Joseph will become a ruler, was sa kibawg no sa ani may tabo asa kay ngano man naa siya sa family nga iyang family is not yet wala pay kingdom but tribe, but he was called by God that one day you become a ruler. Ang iya ra gibuhat unsa man, nagpasalamat siya sa Ginoo sa matag adlaw, iyang proud kay siya nga iyang Dios one day mahimo siyang ruler. But what happened? Ang expectation sa mga tao tingali kung ikaw na nga sitwasyon, it should be ma-offended, ang iyang maigsoon na offended kay ngano man si Joseph murag wa siya kabalaka. Ngano man nahibaw siya una, nahibaw siya pinangga siya sa iyang papa. Ikaduha, nahibaw siya pinangga po siya sa iyang Dios. Hibaw mo pinakanindot sa kinabuhi kanang mga lagad ka sa Ginoo, kanang nahibaw ka pinangga ka sa Dios. Nahibaw ba ka pinangga ka sa Dios? Magpasalamat jud ka sa Ginoo. Kay ngano man ang imong pagkapinangga wala mag-agad sa imong circumstances, nag-agad sa kinaiya sa Dios. Amen. Og ang iyang kinaiya mahimo nimong mahimong kinaiya. And what happened to Joseph? Gibaligya siya sa igsuon, human sa gibaligya, unsa pa gipasanginlan pa siya nga nagbuhat siya dili maayo og niin siya sa prison cell. Pero niining panahon na dinhi ang imong pagsalig sa Ginoo is more valuable sa mga panahon nga wala kay problema. Nindot ipagpasalamat kung ang imong pagkaon na adinha, na kay kwarta, everybody can do it. It's already a blessing. But kiba mo, mas dako ang panalangin kalipay sa usa ka Kristohanon ug ang Dios mahimaya sa imong kinabi kanang mahibaw gihapon ka mo pasalamat kung kining mga butang nga mawala sa imong kinabuhi. Why? Nagpasabot, it is not these things can make you happy. What can make you happy is because God is with you. That's why usa sa mga awit nga I hear about the dream, there is no problems too big that God cannot do. Sa to pa, walay problema nga maabot sa imong kinabi nga ang Ginoo dili niya himuon nga makaayo, makita nimo nga imo mahimo kang proud nga imong Dios sa panalangin. Amen. Kay kung ang imong problema, panahon sa mga panginahanglan, dali kay ka mo complain, I tell you, ang imong Dios, dili tinuod para nimo. Sometimes, nisimba lang ka, pero you are not convinced that God is able to do exceedingly. O gusto sa Dios, mahimutang mapasalamaton. Nga naman, diha sa pagpasalamat, diha na to makita nga ang Ginoo, unsa man siya. Okay, that's how praise open the doors of fear and worries. Because all of us, when you start to complain, imong gipriso ang imong kaugalingon sa mga worries. Nganong naay nganong sam na to, nganong sam ninyo, una pa na anxiety, sunod na fear, next na depression, and depression will kill you. Why? The more nga sige kag complain, the more ginalubong nimo ang imong kaugalingon 6 deep down sa earth. Sa ato pa, ikaw ay naglubong sa imong kaugalingon. And the only you can be set free, be thankful. Amen. Bahala na tingali. Wala pa nimo makita karon, but when you start to be thankful, you let God to open the doors that are closed in your life.
And that's the key of attitude. Ang imong kinabuhi, mahimo kang mapasalamaton. That's why I want you to learn that thanksgiving is God's will sa imong life. And this thanksgiving doesn't depend sa imong circumstances. Na may pagkaon sa imong balay or wala. Ang tinuod nimong makatagbaw, dili ang pagkaon, kung naa ang Dios tungod kay nagpasalamat ka. Dili ka mapasmo. Mahibong ka ang imong family. Nahadlok ka, mabalaka ka, nahadlok no, kisay makapasmo sa imong family, anang imong complain. Unsay makapawa sa imong trabaho, ang imong complain. What you want, God wants to do. Believe that your God, if it is the will of God, He will do something good in your life. Amen. And that's why in the next slide, in 1 Thessalonians 5:16, ingon din rejoice always. Amen. And pray without ceasing. Ano man, tungod kay ang imong Dios tinuod. No sama ko mahibaw sa nga akong tinuod nga Dios sa mga panahon nga na ako'y panginahanglan ug bisan pang akong pangampo dili man tingali yes para sa Ginoo, even the no can be the best answer in my life. And I said, thank you Lord, nga wala nimo tubaga ang akong pagampo. Ngano man, tungod kay ang akong gipangayo gamay ra, ang imong gusto, you give the best for me. Amen. Sama ra sa relationship. Ha? Nganong mo pray man mo sa relationship, dili tungod kay ang inyong pagpili wrong. But when you start to be thankful, what's wrong become good in the eyes of God. Himuon sa Ginong nindot ang imong bati. Kanang imong bana karon, kanang imong asawa, sige kag mahay, nganong nabati na siya, di tungod kay bati na siya. Sige, abo mo kay bao nga imong bana, daghan kay nag-ilog-ilog ana, or imong asawa, daghan kay nanguyab ana, pero ikay gisugot. Pero karon naminyo na mo, para nimo bati na siya. Bisan tod 60 na siya, ang uban 60 kayo. Dili nakakakita ka 60. Ngano man? Why? Very complainers. Complain, dili tungod kay bati siya. It is your hearts start to become ugly. And diha ra ka mahibaw nga gwapo din na imong bana sa diyang magkabuwag na mo. And you can see it that there is no problem sa imong spouse. The problem is in you. Why? Because you do not trust in the Lord that He is the one who can provide. Amen. And today, gusto sa Ginoo because ingon din the Word of God, and everything give thanks. Sa ato pa, sa naa o sa wala, or pwede pa nga may tabo, or nagpadungman o wala, when you learn to give thanks, that makes you life wonderful. Why? Because this is the will of God in Christ Jesus for you. Iba mo, wala pa lang kay sakyanan, pasalamat na daan sa Ginoo. Ngano man, daghan kaayong mga tao mo kay bao nga maglakaw mo sa daan, na mga nag-drive diha, maibog na nimo, hayahaya nila. May sila, nakalakaw pa ako, nag-drive na lang, di na ko kay bao mo lakaw. Ngano man, sakit na kay kong tiil. And I tell you, ang imong pag-being healthy, do not ay tanawa na nga dili na wealth, because the best wealth in this life is to be healthy. Kanang nakalakaw ka, padong din sa church na ang nakanindot. Kaya naglakaw ka, padong sa church. That makes you more healthy, more blessed. And gusto sa Ginoo nga, every time mo ari ka sa church, ayaw sigreklamo, init, ulan. No, Lord, salamat nang makasimba ko karon, because the most healthiest person nga nag-worship karon kanang mapasalamaton. Amen. And you are the person that God is looking for, that worship Him in spirit and in truth. Because complainers cannot worship in spirit and in truth. Only people who are grateful in the Lord. I tell you, bisan pag unsa ang mubabag nimo, walay makababag sa tao nga mapasalamaton diha sa Ginoo. Moabot jud ka sa place nga gusto sa Ginoo moabot ka, because you honor the Lord with your gratefulness. Church, wag ko magtanaw kung uban ninyo napabamoy trabaho ugma, or tingali ugma unsa,
It is important what tomorrow bring forth. What unsay nakanindot ugma, the same, the circumstances, you can be thankful, you can still be thankful tomorrow because God is faithful. Hello. And that's why ingon din this is the will of God in Christ Jesus for you. For you. Dili ni nga para nila, for you, para nako, para nimo. Nakadini karon aron mausab ang imong unahuna, stop being complainers. Wala na makatabang nimo. Kung gusto sa Ginoo, sulayi pagpasalamat. Pasalamati siya ug makita nimo nga naay nindot nga buhaton sa Ginoo una diha sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. So, gusto sa Ginoo makatunan ka that unsa, a thankful heart makes a heart healthy. Amen. 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 Then, let's study sad kung complain ka. If you want to justify complain. This is how. What happened when you complain? Number 2, complaining blocks the blessing and miracles. Imagine, kung sige kag complain, instead, madawat nimo ang unsay pay naan nimo, kawaton pa na sa kaaway. Why? Because every time you complain, you allow the devil to rob what you have. O diha ra nimo may baluan nga ang naaday nimo mas nindot pa kaysa imong gipangayo. Don't lose what you have when you start to say nothing. What you need is stop complaining. Start to be thankful. And you will see napay importante kaysa imong gipangayo. Ang naa nga mga tao, imong pamilya, they are most important blessing kaysa imong gusto makaon karong adlaw. Mag-unsa man na, lami ka imong pagkaon, pero wala na sila. Hello, amen. What is good? Naa kay dakong bugas diha, puno ng bugas, pero wala na diha mong asawa, wala na imong bana, kay nganuman, nilayas kay perte nimong kakumplain. Sigyaw-yaw. And kiba mo, sometimes it distort. Why? Because wala na to makita nga napay mas importante. And thanksgiving can appreciate what is the most important thing in your life. The most important thing in your life, dili lang kay na Dios nga nagtan-aw nimo, naasa kay pamilya, nga igusto sa Ginoo, nga ikalipay nimo, nga makuyog nimo in good times, in bad times. God is there to protect you and to provide all your needs. Hallelujah! Atong pakpakan ng Ginoo. Why complaining? Why it's very important not to complain? Ngano gusto sa Ginoo makatunan nimo ang pagpasalamat? Because complain blocks the blessing. What happened to Israel? Israel is a good example. You can learn the story of Israel. Ayaw ingna nga ang Israel, maingon ka nga, nahitabo to nila because they are determined to do it. No, you choose every road sa imong life. Even if you are saved today, the best way you can learn today is in everything, give thanks. Amen. Tungod kay ngano man, what happened to Israel, dili lang, kiba mo, what happened to them? Dili lang wala na miss nila ang promised land. They delayed. It takes for them 40 years. Ang katong nito, nakaangin. Naangin. Sometimes, kung sige kag complain, ang problema rabay mantag ikaw lang. Ang imong pamilya, imong trabahoan, daghan kay mangin. Diba mo, daghan kayo kung sige kag complain, di ba sa imong trabaho, nalipay ka na. Pero because of your complaint, ni-resign ka sa walay rason. Ni-resign lang ka. Nagdalang ka sa imong sitwasyon. Ni-resign ka. Karon pag resign mo, wala kay trabaho, diha ka makauna-una. Ang imong trabaho di ay panalangin. Or daghan kaing family nagbuwag. Tungod lang kay walay kwarta. Wa kay kuan, pakauwaw lang ka nako. Abi na ko, na kay daghang kwarta. Ang kibaw mo, I tell you, tell to other people, they have more money, but still their life are broken. Why? Because money cannot make your life easy. Dili makahatag og comfort, tinuod nga kalipay, katabawan. But without God in your life, everything will be mudani mo sa discontentment.
And how mahimo kong contentment? Church, maba kakaibaw nga sometimes grabe na kaay kang dieting karon tungod kay nitambok na ka. Wa ka kapasalamat na sige lang kagyaw-yaw. Nitambok na ko Mahita din kanapon. Wa ka kapasalamat nga daghan kay pagkaon nimo. Ya, kung way pagkaon nagyaw-yaw ka. Wa na pagkaon diri. Di ka kapasalamat. Amen. Kiba mo, sometime, nanubra na gani na imuhang lawas, usay makaingon pa ka nga, Lord, naapa ba ka diha? Unsa na imong lawas di ay na? Nanubra naman gani na. Lapoy uban po, nanubra po kaniwang. Kaya nga, hapit na mukaon, pasangin lang sa Ginoo, Lord, mugamay pa ko, Lord. Oy, wati na lang wakapirma nimo. Church, mugamay man ka mudako, be thankful. Kay daghan kayo mga tao karon siksi kayo naghikog. May pangtambok kay ni padayon kay mabuhi pa. Size taon, nabuhi taon. Hello, what it means to say, dili importante tambok ka or niwang ka or slim ka. Ang importante, your heart is healthy. Why? Because when your heart is healthy, everything is good. Hello, amen. And that's why what happened to Israel, because of their complaint, they delayed the blessing. Some of them, only 2 of them, nakasulod sa land, nga uban ang iyang pamilya o ang iyang tribe, si Caleb o si Joshua. Church, I hope, kitang tanan this year, kitang tanan nakadawat sa panalangin sa Ginoo. This 2025 ay pagpaabot og 2026. When 25 has a blessing for you today, what you need is be thankful. Do not be complainers. Because complaints, unsa man, you miss your promised land. Amen. Why? Because nganong ang tao mo complain, it is the root of forgetfulness and fear. Kanang niya ka dinhi karon, sige kag kalimot sa nadungog nimong mensahe. Ula jud nimo tugotoy nga mahimong revelation. Mao bitaw nanganakay network. Ngano man every before ka mouli so that you are reminded ng Ginoo kuyog na to ha. Ang Ginoo nagpanalangin nimo karon. Ayaw kalimot ni ana. Ayaw padala sa gisulti sa kaaway. Kay imong pagbati gibiktima na sa kaaway. You need to be set free on that prison seal. Seal of worry of anxiety. Ayaw pagpaabot na mudlida nimo sa depression, tingalig lisod na ka makabalik. Because depression, one step of depression, the devil wants to murder you. Iya kang kuhaon in untimely passion. Sa ato pa, makita nimo, I see in one of the Facebook, there's a very young woman, very beautiful, successful siya, dako kaayo niya himo siyang sikat, and kiba mo, and in her very young age, kung imong tanawon naa niya tanan, but usa lang wa niya, kiba mo say na niya, discontent. Every time he try to be happy, ang kalipay wala diha. Gusto siya matagbaw, di siya matagbaw. And the only thing nga para niya, ang tanang mga butang niya, nahimong depression, nahimong torture sa iyang life. Nga naman, he has these things, but these things bring more problems sa iyang life. And what he thought, iyang gi-consider, the devil give him the way, you need to die tonight because that's the only you have peace. Church, the truth is, peace is not in death. True peace is in Christ Jesus. When you are thankful, you don't need to die. You need to live so that more people, ngano man, malipay, ngano, as long nga buhi ka, naa ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi. Hallelujah! Amen! That's why, gusto sa Ginoo, ayaw kalimot sa imong nadungog karon. Every time mo balik ka, sa mutambong ka sa imong networking, ayaw na himua nga bugat nimo. It reminded you to be thankful that God is for you, that has God as a plan sa imong life. Instead, sige kag mahay sa imong kinabuhi, you have all the reason sa tanang pagmahay nimo, mas dako kag rason, ngano magpasalamat ka sa Dios. Church, gamay ra kay na imong problema. Don't justify it by complaining, but justify
that God is with you today. Why? Because you are thankful. Hallelujah. Amen. Why? Because every time we complain, we act as we rebel against God. We always try, atong gisulti sa Ginoo, Lord, ang imong pagkamaayo kulang ra. Lord, why? Because para nato, God is not able to provide our needs. Church, ibutang lang nato ang imong needs karon wala mo provide. But try to provide everything you needs without God. You will find out, the more you find it, na mo'y mutagbo sa imong kinahanglan, I tell you, the more nimo makita that you don't need this. Because the only God provide, that's only you need it. Tanan nga i-provide sa Ginoo, siguroon sa Ginoo, mo na imong gikinahanglan, ug mo na tinuod nga gidesire sa imong kasing-kasing. Because everything that God is not given to you, it is not your answer. That's why, when you maabot ang panahon, makapasalamat ka nganong wala nagihatag sa Ginoo nimo. Like sa akong kinabuhi, daghan kay ko nag-start ko sa diyang batanon pa ko, niabot ko 10 years old, nagunaw na ko. Maybe sa amin yun, nagunaw nung maminyo ba ko, makaminyo ba ko, gwapa, buutan, kristuhanon, murag artistahon. Diba? Kita nangandoy ta niya na. Pero pasalamat ko nga itong 16 years old pa ko, wa gitugot sa Ginoo nga kadto siya akong maminyuan. Ngano man, kay kato pa tong panahon na nga nangandoy ko, para niya nga siya nagit sa akong kinabuhi. Kung wala pa nako gisalig sa Ginoo nga ang Ginoo mas maayo na ibalo sa akong kinabuhi, dili ko makakita ni Erap, di ko makita ni Elrich, di ko makita ni GR. Asa na lang si Princess? But thank God. Karon, grabe na kong pasalamat sa Ginoo. Ano man, some ninyo, dili man tungod kay ngano man ang imong nasawa bati gignaw, imong bana bati gignaw. Kay ba mo unsay bati nimo is your heart that is full of complaint. But I tell you, when you start to be thankful, God is there giving you the best for you. Kung ang tao gani bati sa kalibutan, may bungka mugwapa na sila, mugwapo na sila, unsa na ka ang imong Dios nga nagbuhat sa tanan? He can do everything so that in you, you will find real satisfaction. Church, that's your God. Don't rebel against God because the truth is, complaint magnifies your problem. But thanksgiving magnify that God can solve everything. Wow. Hallelujah. Amen. Naba mo'y nakatunan? Amen. Hallelujah. Atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. That's why gusto sa Ginoo nga masabot ta. Nindot kayo magpasalamat ka. Naaman o wala, try sa pagpasalamat. Mahibaw ka nga ang tanan di ay nga gihatag sa Ginoo nimo whether or not or naa. It's all about be healthy in your heart. That's why in Numbers 4, because we learn about Israel. Unsa may nahitabo sa Israel, tungod kay, ayo pag-ingon sa imong kagalingon nga, Pastor, komedya ra na Pastor. Pastor, storya ra na Pastor. Pero sultiante ka, walay istorya na to nga dili gikan sa atong kasing-kasing. Nga atong gidawat sa atong una-una. Every time mo guwa sa imong baba, pwede pa mo storya ka og maayo nga unsa man nakuha lang sa imo sa uban pero dili gikan sa imong kasing-kasing. But everything that is not is complaining, wala na mo abot nimo nga unsa man nga walay nagbutang ana. The devil will always put in your mind so that when you speak it, you make God a liar in your life. That's why unsay giingon dinhi sa natabo in Numbers, ingon dinhi, and all the children of Israel complained against Moses and Aaron. Mo na dili mo kay bawno pag mari mo sa church, pag namoy problema ako ginyong ngano man. Because the truth is, nagtuo mo nga ang pulong akong gisulti ninyo, ako ra ni. You need to believe this is the word of God. Kay kung dili mo mutuo pag naay problema, ako din yung pasanginlan. Katugid si Pastor Ili, mga ito inugdan. Managsigir ba kong hatag utay sa kanan ako. Naibong ko din ang kamanagad na ko. Yaya ni mo nga. No. I tell you,
Kundi lang kung pwede pa lang di ko musulti na about sa inyong finances, pwede kayo. Nga naman, kung ang Ginoo dili tinuod mo panalangin ninyo, okay ra inyong paningkamot? No, I will not talk of that. At gusto na ko mapasalamaton mo. Diha sa pagpasalamat, diha nyo makita nga naamoy lahi kaysa uban nga nagtrabaho lang. Lahi ang inyo ha. Nga naman, because you have the authority to be blessed more when you are thankful. Bisan patuod nga maglakaw mo, lahi mo maglakaw sa mga uban na isakyanan, pero ikabot sa ilaha, wala sila'y panalangin, gubot ka ilang pamilya, pero ikaw naglakaw ka, nagday ka sa Ginoo, you are the most people nga masuyaan sa uban. Why? Because you are truly blessed. Ang tinuod nga gipanalanginan sa Ginoo, di gid malikayan, masuya gid ang tao na sa kalibutan, and they want to have your God in your life. Gusto nilang makaila sila sa imong Dios. Mao na ingon dinhi, if unsa may ilang reklamo, if only we had died in the land of Egypt. Remind ha, dali kita makalimot nga maayo ang Dios. Pag natay problema, makalimot din ta. Giunsa ka pagpagawas sa Ginoo, gikan sa impierno, gipanalanginan, say kalimot ka nga ang imong Ginoo nagtagbo nimo, nga ang imong hunahuna may rato, pero karon lahi na. Wala na mahimo ang Ginoo. No. In every circumstances, God show Himself. He is a God that is more powerful than any problems mahitabo sa imong kinam. Ug di ka mahibo nga imong problema karon, the next time you can meet another problem, dili na parehang problema, mas dako pa ng problema para makatuo ka. Mas dako ang Dios nga imong gituhuan ug makahimo siya paghatag pa nimong dakong panalangin kung kahibalo ka mo pasalamat niya. Hallelujah. And if only ingon sila, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness, and this is what? Mas maayo pa ako mga lagad sa Ginoo. Mas maayo ko, church, pagbantay ni ana. Kay the devil is very stingy. Nakabantay na siya. Nga naman, because, unsa ingon pulong sa Ginoo, the Lord spoke. Pag musulti na ginang Ginoo, lipay na kayong kaway, nga naman, He has the right to destroy your life. And this is the Lord spoke. Ingon siya, I have heard the complaints which the children of Israel make against me. Dili si Moses, dili si Aaron. It is God that they complain. It is not me. You are not complaining me. You're complaining the one who give me the word. And I tell you, unsa yung tubag sa Ginoo? Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing. Wa man ko makadungog, pero nakadungog ang Dios. And the word of God says, so I will do to you. The carcasses of you who have complained against me shall fall in this wilderness. Church, that's why gusto sa Ginoo, don't live in a complaint life. Because the devil is, unsa man, he tried to block everything blessing na moabot sa imong kinabi. Kay nahibaw siya, kung ang panalangin sa Ginoo, imo nang i-complain, makita nimo, mas maayo pang wala ka ana. Kay nganuman, ang imong kabalaka, gamay ra. But kung gusto ka panalanginan sa Ginoo, gusto sa Ginoo, padayon nga musalig niya. Kay daghang pang panalangin, ihatag sa Ginoo nimo sa tanan nga musalig niya diha sa pagpasalamat. Amen? Amen? Pag naa kay problema, come to church. Worship the Lord. Give hands. Honor the Lord. Whatever you do here is, Lord, salamat sa kinabuhi. Amen. So, unsay naitabo sa Israel? Dili lang, unsa man, nawad-an sila sa wala, na-miss nilang promised land. Ang problema to those people nga nisalig sa Ginoo, sometimes naangin sila. It takes 40 years for them to receive until katong mga complainers, mga wa. Gusto ko mo, ika-1936, magkita pa ta? Yes. Magkita pa ta. Don't be complainers. Be a people that are thankful. Nga naman, ayaw tuguti
Karong 2025, do not miss the blessing that is for you. Be thankful. Hallelujah. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Why? Because number 3, your perspective shape your reality. So, ang imong bird's eye view, kanang imong pagtanaw sa imong kinabuhi, mura bag nagtanaw kag mapa ba? Unsa may tanaw sa imong mapa? Ayog tanawa nga lisod kayo, tanawa nga naay Dios nga kuyog. That is the reality sa imong kinabuhi karon nga anak na ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo makita nimo ang imong perspective dili sa imong mahimo, sa mahimo sa Dios, because the reality sa atong life is we can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Hallelujah. Bisag wala pa kay pagkaon karon, buhi ka tibuok semana. Bisag dili pa ka way pagkaon, kung mapasalamat ka, ang pagkaon nimo, mingon ka, pastor, mabuhi ba ta pagpasalamat? Yes, mabuhi ka kung ang imong gipasalamatan ang Dios nga maoy tag-iya sa tanan. Hello, amen. Pwede man ka magpasalamat, pero wala diha ang Ginoo. Sa kanang imong pagpasalamat, muhatag ra nimo na sa temporaryo nga kalipay, mawa ra gyapon na. Pero kung magpasalamat ka, pasalamat diha ni Jesus. Why? Tungod kay ang tanang nga panalangin sa langit atong nadawat tungod ni Jesus. Amen. That's why when you approach the journey to achieve your vision, okay, because of your gratefulness. Grateful people see possibilities. Unsa tong awit dire sa mga batanon? Posible. Nganuman, pag naa ka, posible. Amen. Every time maari ka sa church, posible. Every time musulti ka, posible. Kung naa ka, Lord, posible. Amen. But kung ang imong kasing-kasing is full of complainers, ang imo rang makita, problema. Problema na. Lain na pong problema. That's why gusto sa Ginoo, in a world full of grumblers, okay, gratitude is your light. Imong tapad, sige nagreklamo ni Giyaw-yaw, ang imong pagpasalamat, modala nimo ngadto sa saad sa Dios. Amen. O ang saad sa Ginoo tinuod, because in Philippians 2:14-15, ingon dinhi, though in Philippians 4:14-15, though all things without complaining and disputing, that you may become blameless. Kining makapahugaw din sa atong kasing-kasing, kining complain. Kiba mo kasagaran sa mga tao karon ang ilang sakit, heart attack, and high blood, and diabetes. I tell you, kung naa kay ingani nga sakit, because most of the time, you complain. Inikaon mo sa sudan, okay complain. Kanina pong sudan? Nya, kung why sudan? Why sudan? Diba? Kung imong permi sudan, itlog na pod. Oh, kung baboy, sige lag baboy. Hello. Like sa imong trabaho, kay baba mo, daghang kayo namatay sa ilang trabaho. Mano man, kasagaran mamatay ang trabaho, no? Inig kaluni sa kadlawon. Kaya nga naman, ikaw magsimba ni mo karon ang imong ununa, dili gid pasalamaton. Ay, trabaho na pod. Trabaho na pod. Nos ako, mahumag trabaho. Ingon ang kaway, ugma. Church, iba mo, kung painumduman ka sa kaway, kapoy imong trabaho, painumdumi ang kaway. Ang akong trabaho, panalangin ako. Gihatag sa Ginoo. Og na ako'y rason magpasalamat ko. Kay ba mo, your trabaho become healthy. Because ang nakabati sa imong trabaho, dili tungod kay nganuman. Kung imong sabton, daghan kay mga tao nang apply ng trabaho. Pero ikaw, usa ka na nakabaton ng trabaho. But what makes your work is very hard. Ang imong trabaho, dili na mo produce nimo. Bisag unsa kadako imong sweldo, dili na mo panalangin nimo. Tell me,
you complain. Complainers people cannot enjoy the blessings of God. Pero bisag wala pa kaning butanga, when you start to be thankful, wala pa lang na nimo, malipayo na ka. Di ka kinanglan manghilabot, di ka kinang manghilad, nganuman. Because before I have it, I have already content what God has given to me. I want to see church, ayaw hugawi ang inyong kasing-kasing sa complaint. You will become sick. You will die before your time. Church, when you are happy in the Lord, dili jud ka pag dagang panalangin sa Ginoo, di ka ma-overwhelm. Mahimo kang mapasalamaton. Kay ba mo dagang mga tao nga nakadaog sila sa sweepstakes? Pagdawat sila ni gay ilang kasing-kasing? Nganuman, tungod kay ilang kasing-kasing, dili na kaybaw malipay. Nganong nigahi tungod sa complain. Every time you complain, gipagahin mo kasing-kasing. Inikadawat mo sa panalangin, unsa may kasing ma-heart attack ka. Kay ngano, dili na makadawat imong kasing-kasing sa imong kalipay. Church, wala palang kanayana tudlo imong kasing malipay. Because when your heart is soft, He has the reason to rejoice. Hallelujah. Amen? That's why ingon din harmless, children of God without fault, in the midst of crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. Ang mga Kristohanon nga mapasalamaton, maunay muhayag ning kalibutan. Church, excel sa imong trabaho, be thankful. Sa imong pag-eskwela, excel. Kay ngano man, bisan tuod, tingali, gamay ra imong grado, start to be thankful. Tagaan ka sa Ginoo, kusog, nga ganahan ka mo tuon, mahibong ka along the way. Ang imong pagkatapulan, dili na magpabili nimo. Kay ngano man, naanad na lang ka, tingalig tug sa imong balay, imong nakita og nahibaw ka nga dili nimo hatag nimo panalangin. What you need is start to be thankful every day. And when you are thankful, God will turn your bitterness into a blessing. Why? God honors when you are thankful to God. Amen. Church, you are not mean nga maglisod ka ning kinabuya. You are meant to be thankful to the Lord. That's why ingon the words Ginoo, shine the light of God in your life. That's why unsa ingon sa Ginoo, God is the light. He will always manifest to those people who are thankful. Number 4, why we need to be thankful? Because there is power of thanksgiving. When you are thankful, number 1, it invites God's presence. Sa ito pa, ang demonyo, maglagot siya sa Kristohanon nga mapasalamaton. Mauna, kalipay niya, gusto niya dili ka magpasalamaton. Every time mo complain ka, tanawa ko ng tao mo, kasoy ka mo tapad ni complain, makita gini mo, magmanifest si Mr. Day. Complain. Magmanifest good ang kaaway. Pero start to be thankful. God will manifest in your presence. Amen. Nakay problema sa inyong panimalay? Be thankful. And God will manifest. Amen? And dili lang manifest, God will release His peace. Mahibong ka, pareha mong problema. Nakasoy mo, pareha mong bayronon, pareha mong na problema, pero lahi ka, chill lang kay ka. Ano man, tungod kay mapasalamaton. Kanang usa, suyaon. Sigilag reklamo. Church, ayaw sig suya-suya. Musamot kig kakasakitan. Nakita ka sa imong balay, nakita ka sa imong balay nga naay nindot nga chinilas, palit po din kaglaing nga chinilas. Tanaw ka imong balay, sinsilingan, nainindot nga TV, palit po kag TV. Sige lang ka kasuya-suya. Inigkasuya nimo, muli na po ka, unsay bag-o nila. Church, di ka kinalang musuya when you start to be thankful. Hello, there is power when you are thankful. Why? It multiplies what you have. Like the Jesus, before si Jesus, He turned the breads nga na multiply. Ingon siya, Father, thank you that you hear my prayer. Iba mo unsay nakanindot sa imong pagampo kanang naipagpasalamat. Because it will multiply unsay naa nimo karon. Kung nagkinahanglan pa ka,
just be thankful. Kung wala pa abot, just be thankful. Because even though you cannot see it, God is working behind the scene. Amen. That's why, unsay may tabo kung mapasalamaton ka, di ligyo ka ma-heart attack. Di gin mo gahi ang imuhang, kibaw ka, ang imong dugo, dili mo gahi, dili ka ma-high blood. Why? Because it keeps your heart soap and humble. That's why gratitude is more powerful than any storm nga moagi sa imong kinabuhi. Mao na nga, if you only thank God, kung pasalamat lang ka sa Ginoo, kung daghang kag pagkaon, kanay nasod, kung naa kay kwarta karon, kung wa kay problema karon, nagpasabot nga ang imong pagpasalamat sa Ginoo conditional. Moingon ka conditional, depende. Pero kung ang imong pagpasalamat bisag wala or naa, nagpasabot na nga ang imong kasing-kasing is a grateful heart. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nga naman, because nahibaw ka, bisag unsa pa ka storm, you can smile at the storm. Hallelujah. Amen. Inikaabot nimo nga wala imong sako karon ni plat na. Thank you, Lord. Kaya ang akong sako, that's how. Diba mo, instead nga imong gamito na ang imong kabalaka, use your worry to worship that God is great. Hallelujah. Amen. Let's say the next in Philippians 4:6-7. Unsa ingon ni? Ingon Philippians 4:6-7. Memorize this. Kari lang dada. Kung mam na kay menorman kani, memorize ni. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request, it means to say, let your request, pasalamati daan ng Ginoo, and let your request be made known to God. Unsa? And the peace of God. Mingon ka and the peace of God. God make sure nga ang tanan imong gikinahanglan, He will provide. Peace gani, pag peace, dili man tingali ang imong gipangayo madabot, but ang tanan imong gikinahanglan ug ang imong gidesire nga makaayo nimo, God will provide. And He said, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. It means to say, we need peace to guard our hearts. Church, ayaw taon pagkamatay tungod sa imong problema. Pagkabuhi, ay daghan pagka mga pamilyang buhion nga malipay sa imong kinabuhi. That's why, I want you to say, nga nung atong guard, bantayan nato ni. Kaya ang tao wala mamatay tungod kay naputol iyang tiil. Wala ang tao mamatay tungod kay wa siya'y mata. Kiba mo ang tao mamatay because ayang kasing-kasing. Duha lang klase mamatay ang tao. Cardiac arrest o respiratory arrest. Kanang ang imong lungs. Ang imong lungs connected na sa imong pagsalig sa Ginoo. And one of the thing mamatay ang tao because of cardiac arrest. Why cardiac arrest? Susihon nimo, nganong ang mga taong dagnay cardiac arrest, complain is their attitude. And I want you to say, why? We need to guard our heart. And guarding our hearts, stop be a complainer. That's why in Proverbs 4:23, na translation sa dagan sa English, pareha rin nga verse, pero lain-lain sila translation para masabtan nimo that guarding our heart, mo inay atong buhaton, guard our hearts. And the only you can guard our hearts is, unsa man, be thankful. And this is how, ingon din sa Proverbs 4:23, in English translation ay 5 ka buok og 2 sa Pilipino, ingon din, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Dili tungod kay siya ang problema, no, it is the issues sa imong life. Ang tinuod, wa kay angay kahadlukan ning kinabuhi if you guard your heart. Kung maingon ka sa imong, di ba, naiba na to, mahadlok og ungo. Ang tod karon bisag way ungo, mahadlok kay pag ungo. Ang ka, wa man kay ungo dito, wa man kay wakwak. Ingon, di wala natin. I tell you, kanang ungo og wakwak, matinuod man na silang dili. Kung naa kay Dios, wa kay kahadlukan.
Nay mga tao, musakay eroplano, mahadlok makras. Napoy, musakay barko, mahadlok malunod. Musakay og sakyanan, hadlok madasmag. Asan man lang kamuagi? Ha? Nay uban na to, mugamit og electric pan, hadlok sa kuryente, musakang kuryente. Di paandaron refrigerator, kay ngano man. Kay ngano man, mahal ang kuryente. May na ikabugnaw pagmon na yun. Aircon, inyara, ikabugnaw na pagmon kung nakatug na, kay ngano man, mahal kuryente. Mamatay na lang kag pinapaong. Mahibong ka, makabayad lang gayapon ka. Why? Because the truth is, sige kag complain. Church, akong nasuwayan sa una, pagsugod pa lang namo, gipanalanginan mi sa Ginoo, among ipagmon ang aircon, mahal kuryente. Every time sige na paong mo among aircon, ang mong mind naa sa permi sa bayronon. Ikadawat na mo sa bayronon, mura magmahadlok ni. Sige mig paong, kamay nagkadako. The more ang imong kasing-kasing, mugahi. Ingon ang Ginoo, if you will not test my glory, I tell you, you will die in your fear. Ang kiba mo sa gibuhat mo, Lord, mo salig mi. Lord, kung ma-enjoy mi, Lord, sa pagpasalamat, I tell you, all your needs, God will provide. Kung mapasalamaton ka sa tanang panahon, walay panginahanglan nimo dili tagbuon sa Ginoo. And church, because there is power when you are thankful. Amen. Musuroy mo dito sa Bohol. Lain naman ang nasod. Kay Republic ug Bohol. Muadto mag Singapore. Kung makaadto mo, inikauli ninyo, padong pa lang mo, learn to be thankful. Whatever you invest when you are thankful, God will restore it double sa inyong life. Why? Because you are thankful in the Lord. Ayaw mo pag-enjoy ng kinabuhi nga moabot ra mo, sige mo complain ang pagkaon, ikapalit ninyo, nanuroy mo, nag-enjoy mo sa outing, ikaabot sa pagkaon, mahala na, sabaw lang ang mua. Kinsa nimo nag-date mo, mag-date alabhap, ako gining punduhan gyud. Ikaabot dito sa pagkaon, pangitag baratuhon. Hello? Unsa ni ba pagka-enjoy? Instead, ganahan ka ato. Mingon ka, na ato sang i-save. Church, kung wala, pasalamat. Kung naa, be thankful. I tell you, whether you have it or not, God will provide. Hello? Amen? Amen? Atong pangpako ng Ginoo. That's it. The Word of God says, no? Guard your heart. Number 2, guard your heart above else, for it is the source of life. It means to say, dili na siya mahimong masakiton. Life. Wow, nakasway ka. Ang imong cellphone, guba lang yapon, di na bago, pero life. Ang uban, sige, change ka tuig. Ikakita nila sa uban, nga nindot na po. Nindot, tatatoy. Ikaw karon na ka rin. Dugay na mo, 10 years ago, nag-enjoy lang yapon ka because it is not the cellphone, it is the heart. Bisag unsa pa kanindot imong cellphone, pero ang imong kasing-kasing daan gina. Make your heart always new again. Amen. That's why the word, ingon din number 3, above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. 4, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Unsa mga spring, bugnaw, init. Nara na nimo. Imuha ra ng desisyon. Number 5, above everything, guard your heart, for it is the source of life's consequence. Gusto ka nga imong kasing-kasing heart attack, complain. Pero kung gusto ka imong kasing-kasing is healthy, be thankful. Be thankful. Amen. In Cebuano, number 6, ang pulong sa Dios diya sa Cebuano. The next slide. Unsa may giingon dinhi? The next slide, ingon dinhi. Panultihon 14:3, ingon diri, bantayi pag-ayo ang imong hunahuna. Kay kun unsay anaa sa imong hunahuna, mauusab ang imong ikinabuhi.
Gusto ka, imong kinabi, gubot, complain. Gusto ka, magbuwag mo sa imong uyab, complain. Imong asawa, imong mga anak, biyaan ka sa imong anak, kay sige na imong anak, sige nung anak, kini si Papa di kasabot. Ang amahan pod, kining mga bata, gahi kay ulo, sige kag reklamo, ikapod ang asawa pod, mingon, kining makumbana, way kwarta. Ang bana pod, mingon, uy, labaw na ka, imong naong, kwarta ra gyud. Church, every time you complain, you destroy each other. Kiba mo, complain makes your loved ones your enemy. Complain makes your friends your best enemy. Stop complain. Love those people who are around you. They are the most important thing than all the things of this world. Hello, amen. Your spouse, your children, when you learn to be thankful on the Lord, you will find out God will provide. Amen. And that's why sa Tagalog, unsa may gini, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. You want to be blessed? Be thankful. Hallelujah. Nakoy practical step ngayong buhaton karon. Kasi gusto din ni mahimo kang mapasalamaton. This is the secret. Ang gusto sa no, principle. First, practical step to grow in thanksgiving. Mo na yung buhaton. Number 1, keep a gratitude journal. Journal gani imong isulat ba? Sugdi lang karon, unsay pasalamatay karon. Karon lang no. Lord, salamat nga naa ako sa simbahan karon. Lord, salamat nga naa pa nakabalik pa ko Lord. Lord, salamat sa akong trabaho. Anything. Just tulo ka butang imong masulat karon adlaw, ikauli ninyo sa inyo ha. Isulat nimo or ibutang nimo sa kanang sticky nga unsay nga niya? A sticky note. Ibutang da sa bungbong nimo, di madugay, mapuno na imong bungbong, puno sa pagpasalamat. Hindi ka basa nimo, wow, ingana di ko kapasalamat. Every day, it will turn your complaint into thankfulness. Ano man, then, replace nimong complaint. Number 2, sa ingon din for every complaint, muhatag kag tulo ka praises. Nag-complain ka sa imong asawa, yaw-yawan imong asawa. Isuwat din mo, akong asawa buotan kayo. Akong asawa sexy na kaayo. Akong asawa, nga naman, ikatanaw ni mo sa imong asawa, dili na siya buringat nga sa yaw-yawan. Ang imo makita, ang imong gusto makita, gwapa, buhutan, nga naman, it will turn the condition of your heart. Hello, like sa imong trabaho karon, ikaabot nimo sa imong trabaho, ang kaaway ingnon nga kapoy kayo, ang imong supervisor magyaw-yaw na mo karon. Kiba mo, imong sulat, imong ingnon imong kagulingon. Pag maingnon kas nga nagmahay ko nganong ikay ako supervisor, nganong ni trabaho ko, isulat ang tulo ka butang. Lord, grabe nako. Lord, pag-apply ani, salamat nga gidawat ko, Lord. Lord, salamat nga na ako'y manager nga nagpatubo sa akong kinaiya, Lord. Sa una, di ko kasabot ani, pero karon makasabot na ko. Lord, ikaduha, Lord, ang tanan nga naa dinhi imong ihatag unya. Lord, i-promote ko kay imo kong gipanalanginan. Kipaw ka, ikatubang mo sa manager, sa engineer nga yaw-yaw kayo, nakasmile ka. Ngano man, mahibong sa instead, masuko sa nimo, mahadlok na sa nimo. Ngano man, grabe, nakita niya ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. And that's how, when you stop complaining, when you start to be thankful. Amen. And testify publicly. Number 3, ayog panabi nga imong nga mauna siya, start to say like kung imong spouse nga walay trabaho, kay bawag mo akong bana walay trabaho pero gwapo ba siya. Hello, kay bawag mo wa tumikaon karon pero tungod kinakita na ako akong bana murag busog na ko. Oh, kanindot ana. Oh, kibaw mo akong bana, bisag tuod maabot na siya gikan sa trabaho,
luspad kina siya. Pero inikaabot niya, murag nakakita kog pinakagwapong artista. Lang mo, kay wa mo mutuo. But I tell you, turn every complaint into praises. God will turn your circumstances in your favor. Amen. Why? Because the Lord is with you. Amen. That's why when you pray, number 4, don't forget, Lord, salamat sa pagkaon. Lord, inikakaon nimo bisag gamay rang sudan. Lord, salamat. Na bisag kining mga tawo dakog kaon ni Lord. Lord, salamat. Ang kining pagkaon dili ni siya mahurot. Lord, kay ngano man, you provide. Amen. Amen. Sometimes naitaw nagampo gipadugdungog niya, pero lahi ka nagpadugdungog, nay Dios mo panalangin. Amen. Mao na, and every time you pray, iin, Lord, salamat. Wa pa man ako nakita, pero Lord, nahibalo ko, nagpadulong na. Salamat, Lord, ug magpaabot ko sa panalangin nga imong maabot. Salamat ug salamat. Church, makita nimo usbon sa Ginoo ang dagan sa imong kinabuhi. And I want to close this. My conclusion is, remember, you have always the choice. Bisan pag unsa imong sitwasyon karon, naagya po kay pagpili. What you learn today, know that you have a choice. It's the present us with choices and decision. Pili lang. Ugma, inikagula nimo diha. Inikagawas nimo diha. Unsa imong agion? Path of thanksgiving or path of complaining? Balik ra gyapon ka sa imong complaining ug lahi ng dalan imong agian. Kinsa dinhi kung sa nakalahi ng imong agian. It is the path of thanksgiving. Why? Because thanksgiving leads you to joy. But complaining leads you to judgment. Ayaw paabuta ang hukom sa Ginoo. Paabuta ang panalangin sa Dios. Amen? That's why, choose thanksgiving. Why? It is a miracle of now. The moment you are thankful, you have already the miracle. Amen? That's why, choose to bless the Lord at all times. And when you bless the Lord at all times, have a grateful heart. Let me in you in this verse that I want you to memorize. In Philippians 4:6-7, it says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.